Hello viewers, welcome back. This is Qais Alarze. You are watching Easy English Learning. Today we are coming with a new lesson for all of you. Remember one thing, if you didn't subscribe our channel yet, so please subscribe our channel, click on the bell icon to get our new videos on the time. And one thing more for all those native speakers of Pashto language, if you want to study it in Pashto as well, so don't stop the video at the middle, go to the end, you will have its Pashto translation as well. So let's move and study about the new topic. What the new topic that we have is all about sentence. What is a sentence? Remember guys, before that we have studied about a word. We said that word was the combination of letters. When letter comes together, the alphabets comes together, they produce a word, and that word can be pronounced through different letters and alphabets. Now today we are going to start about the sentence. So same, the difference between a word and a sentence is, in a word the combination of letters called word. Now here the combination of words which produce a complete sense and express a thought or gives us meaning, it's called a sentence. Mean a group of words, when they comes together, they makes a sense and express a thought, gives a meaning, gives something that we can understand. This is called a sentence. Here we are mentioning about the group of words, not the group of letter. When words comes together, they makes a sense, they express a thought. This is called word. The second that we have is a word is a group which is complete in itself and typically containing a subject and a predicate, conveying statement, question, exclamation, or a command, etc. The definition that I mentioned here is mean that a sentence which is complete in itself mean a sentence will be full of everything. What does it require? For example, subject, verb, object, or we can also say subject and predicate. And a sentence must convey us statement, question, exclamation, command, request, whatever we are speaking, whatever we are talking about. A sentence must show those all thoughts, those all senses. That will consider a typical and a well formed sentence in English language. Now let's move and study what does a sentence consist of mean, from what a sentence is made of. So guys, what does a sentence consist of? There are mainly three things that we have to remember in a complete sentence. What are they? The first one is a subject, the second is a verb, and the third one is an object. These are the main parts of a sentence. If any of these three you haven't mentioned in your sentence will not be considered as a correct and accurate one according to a language. Now let's see an example. Ahmad writes a story every month. It's a sentence, it has everything, it is a complete meaning, it expresses complete thought, everything you can see in this sentence. Have a look at here. Ahmad is a subject that we have in this sentence. Writes is a verb. A story every month is an object of the sentence. What we mentioned, a sentence must have three parts: subject, verb, and object. And here you can see three of them in the example. Remember one thing, at a definition we have said a sentence must have at least subject and predicate. Now what is predicate? Look at the example. The subject is clear. Ahmad mean the starter of a sentence, and the predicate that we have is the rest of a sentence. After the subject, what we have in a sentence is called predicate. And if you would like to study it separately, then you can mention like a verb, object, preposition, something else. And if you would like to study like in two words, so you can say the starter of a sentence is a subject, and what we have after the subject, these all are called predicate of the sentence. So guys, let's move and study this lesson in a Pashto language as well. درنو مینوالو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ.
یو کارته بیا هم تاسو ته د خبرې یادونه کوم که چېرته مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ تر څنګ یې د بیل آیکن کلیک کړئ تر څو زموږ نوي ویډیوګانې تاسو ته وخت په وخت باندې راورسیږي. راځو ننني درس ته. زموږ او ستاسو نننی درس په سینټنس په اړه باندې چې پښتو کې دې ته جمله ویلی شي او دا د یوې ژبې لپاره مهمترین برخه دی ځکه که ته مثلا جمله نشي ویلی یا جمله نشي جوړولی نو بیا په خبرې کول ډېر زیات مشکل دی. نو موږ وویله چې جمله هر هغه څه ته وایي کله چې لغتونه دا سره رایوځای شي او یو مکمله معنا ورکړي او په خاص ترتیب سره رایوځای شي نو دغې ته موږ جمله وایو. په دې کې مهم داسې دی هره جمله چې دی په شروع کې یو فاعل لري یعنی کارکوونکی لري د کارکوونکي نه وروسته چې دی ورب دی یعنی زموږ سره فعل دی او ورپسې چې دی هغه مفعول دی یعنی کوم چا یا کوم کار چې موږ ترسره کړی چې دغه درې برخې یعنی فاعل فعل او مفعول دا د یوې ژبې لپاره چې دی مهمترین برخې دي. که چېرته په یو جمله کې موږ دا درې واړه مهارت نه کړو نو زموږ سره هغه جمله چې دی صحیح جمله نه دی هغه جمله چې دی په منل شوي سټنډرډ باندې نه ده برابر. دلته موږ یو مثال ورکړم. مثال مو داسې ولیکه چې احمد رایټس ا سټوري ایوری ون. د دې جملې معنا چې احمد هر همیش یوه قصه لیکي نو ولې دا زموږ سره په انګلیسي ژبه کې په هره ژبه کې چې دی دا زموږ سره یو صحیح درسته او مکمله جمله منل شوې ده. دا کوم چېرته موږ په جزئیاتو باندې تجزیه کوو دا کله موږ وڅېړو د لغاتونو د لګانه دلته موږ ویلی شو چې سابجیکټ یعنی احمد چې دی دا زموږ سره سبجیکټ دی چې دې ته فاعل دی یعنی دا څوک چې کارکوونکی دی. دلته بیا زموږ سره فعل چې دی یعنی کار څه دی هغه رایټس دی. رایټ معنا یعنی لیکنه کوي او اسټوري ایوری من چې دی دا زموږ سره بیا ترسره شوی کار دی چې کار څه شو کار دا چې هغه یوه قصه چې دی هره میاشت لیکي. نو موږ داسې ویله چې د یوې ژبې لپاره د یو جملې لپاره درې مهمې برخې دي چې یو فعل دی یو فاعل دی یو فعل دی او ترڅنګ یو مفعول دی. که یو هم د دې نه کم شي نو بیا هغه جمله چې دی مکمله جمله نه دی. په بله اصطلاح موږ داسې هم ویلی شو چې یو جمله دوه مهمې برخې لري. اوله برخه چې دی هغه فاعل دی یعنی کارکوونکی او د کارکوونکي نه وروسته چې څه شی په جمله کې استعمالیږي هغې ټول ته موږ پریډیکیټ هم ویلی شو. نو درنو مینوالو دا و زموږ د دې ورځ ویډیو په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی وي او د لا نورو ګټورو ویډیو لپاره زموږ سره پاتې شئ تر څو د انګلیسي ژبې په زده کړه کې تاسو سره لا هم موږ نوره مرسته وکړو. د کتلو نه مو یو نړۍ مننه.